Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Andriano and my registration number is A1M218O13. And our topic is about behaviorist semantics. In this video, I have a chance to explain about evaluation of behaviorist semantics. So you can see in the title of video, it is the second part. So if you want to know this subtopic better, I suggest to you to watch the first part that have explained by my friends Widi Winura Putri about the evaluation of behavioral semantics in the first part. So in this video, I just want to more explanation about the evaluation of behavioral semantics. So I hope you enjoy this video. So let's start. So guys, berdasarkan hasil diskusi dari teori sebelumnya dan juga beberapa teori yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tentang behavioral semantics. Nah, actually hubungan stimulus respon ini kurang bisa membuktikan beberapa kata bahwa sebuah kata harus dimaknai berdasarkan teori behavior ini. Tetapi satu kata itu kita bisa tentukan tanpa perlu we observable first. For example, rain. Misalnya hujan kan, hujan kita bisa tahu maknanya tanpa perlu kita observasi terlebih dahulu seperti melihat bentuknya atau apanya, tetapi kita bisa tahu ketika kita mendengarnya atau ketika kita merasakannya dan lain sebagainya. Nah, jadi the upshot of our general discussion of behaviorism is that it has so far failed to provide a satisfactory general theory of meaning. Jadi nyata gagalnya. It doesn't follow, and this point should emphasize that there is no merit or usefulness in the stimulus-response model of language behavior, but only that its limitation should be acknowledged that and the terms response and disposition to respond yang dibatasi dalam specific reaction di bawah under specificable condition. Jadi terdapat banyak sekali sebenarnya suatu kebiasaan sehari-hari yang terjadi berulang-ulang yang dapat kita dengan mudah identifikasi dengan bantuan participants from sociologists describing their behavior. And in many of the situation, particular utterances are more or less mandatory. There is a limited set of utterance. Jadi dia ini dibatasi, jadi tidak keseluruhan juga. Jadi hanya beberapa yang masuk dalam kategori response or disposition to respond. Nah, contohnya saja maksud saya ungkapan ini sering kita dapatkan when we answer the phone, congratulations someone for engagement I mean. Terus when we introduce someone atau meet someone. Nah, ini contoh yang paling sering kita dapat, yaitu when we meet someone or introduce someone. Ada kata how do you do? How do you do? What is the meaning of the word? Apa yang teman-teman ketahui? Apa kabarmu? No. So, how do you do is the stimulus. Jadi ada hubungannya tentang lagi prior behavioral and environment stimuli. Jadi berada di dalam kontrol ini. Jadi ada ketika orang bertanya, how do you do? How to respond? Yes, I'm fine. No, the answer is how do you do? How do you do? How do you do? Ini artinya maknanya lebih ke pleased to meet you, nice to meet you, glad to meet you here. Jadi seperti itu. Dia lebih maknanya ke pertemuan, ke perkenalan I mean. Jadi seperti itu untuk masuk dalam kategori response and disposition to respond yang dibatasi, dikontrol oleh beberapa specificable condition. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Dan John Lyons explain in his book that
The vast majority of our utterances do not, or at least don't appear to be, under the functional control of particular stimuli in the situation in which they occur. But this should not prevent us from recognizing that language behavior includes. Jadi kita tidak perlu batasi bahwa language behavior itu tidak termasuk, tetapi ini bisa kita masukkan, yang dimana ini dapat menjadi stimulus free or stimulus bound. Nah, kalau teman-teman baca bukunya John Lyons, pasti teman-teman tahu about semantik ini, tentang materi ini yang dijelaskan lebih lanjut oleh penulisnya sendiri. We may also grant that utterances are not necessarily either wholly stimulus free or stimulus bound. Jadi nggak perlu katanya, nggak perlu kita tidak terlalu dibutuhkan ungkapan seperti ini, stimulus ini. Karena misalnya ya, dalam sebuah contoh, when someone asks us about something, so we can answer by providing an answer. Jadi kita jawab asal aja, nggak pakai ini, nggak. Tetapi ya, actually kita bisa masukkan ini berdasarkan dua kategori stimulus ini, stimulus free dan stimulus bound. Nah, if an answer itu undetermined, tidak ditentukan, jadi ini namanya stimulus free. Jadi kita jawab aja karena sudah kebiasaan, kita tahu meaningnya, so we can answer based from stimulus free. Kita sudah tahu ya maknanya, kita udah tahu. Jadi stimulusnya seperti itu kita tahu, dan kita respon juga bagus. Nah, lalu stimulus bound. Nah, stimulus bound ini kebalikannya. Jadi stimulus bound ini itu kita tentukan, kayak seperti gramatikalnya kita perhatikan, terus voice-nya kita perhatikan, terus misalnya juga stress-nya kita perhatikan, supaya mungkin maknanya kita bisa lebih menarik, atau mungkin lebih terarah, supaya kayak nggak jawab asal-asal aja, seperti itu. In short, what we have distinguished as the interpersonal function of utterances might be more highly determined by prior behavioral and environmental stimuli and their prepositional, or purely descriptive. Most semantics in the past have been inclined to concentrate upon descriptive function of a language. At the very last, it can help us to free ourselves of the traditional tendency to treat language as nothing more than an instrumental for the communication of thought. So, guys, itu dia penjelasan tentang evaluation of behavioral semantics. I hope you can understand what I have presented to you. And before I close, saya mau menekankan dulu sebenarnya, ya, teori ini, it is very useful when the meaning of the word, ya tentunya untuk semantics, dan juga sebenarnya teori ini juga sangat sekali bermanfaat when we want to learn about language acquisition or language use. So when we get a vocabulary, so we can know the word and we know the meaning, so we can get the distinction about the meaning of the word, sehingga ketika kita gunakan, kita gunakan, kita nggak keliru gunakannya. Jadi sesuai dengan konteks, sesuai dengan kegunaannya masing-masing dan maknanya, seperti itu. So, I think that's all for me. Thank you very much for watching. I'm so sorry if I have a mistake before that annoyed you. I'm so sorry. I hope you can enjoy this video and understand about this topic. But if you don't understand, you can find our reference book, the book by John Lyons, with the title is Semantics. Find that and make sure you understand about this topic. I think that's all. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.